bukan keplai kelainan. Golep hebai di. Kamu taluk lep. Orang nama tanah bagai sini logo apa? Orang nama tanah bagai babagrani coba apa? Saya melihat awak calon askar akan misalnya Thungrung bedego prothom nini fastom je yapri re mane nang bus boma haima tong Thungrung bedego Kataliang ani experience politics by 5-6 বছর dong, but field of ground for the first time in this year ang phayo khayo ang boagrani candidate ngi phaya bini messenger ngi phayo chini borok chini tiprasarok thansano vote doana change no vote doana tiprano vote doana busuk jora asa tong je constituency ni constituency keplayang nai hinai nang जों 100% कप्लाइं नहीं आशा कयो बिकॉज ताबुक जतो न सी दं रीजनल पार्टी न कायसा तिप्रा हो चिन तिप्रा मथा नेशनल पार्टी बै गवर्नमेंट खायगा नेशनल पार्टी बै गवर्नमेंट बित्रे खायजाका बार खायजाका आईपीएफ की खायजाका ताई आगी तंनाय प्रिवियस आबरबो खायजाका ताबुक आशा कयो ताई जों खायजाग्लाक बुआग्रानि बेनार 2023 বিধানসভা নমিনেশন দাঁড়িয়ে আউটিতাম সান কিচাকু সাঙ্গে जों 2023 বিধানসভা নির্বাচন अब त्रिपुरा मुथा सारा त्रिपुरा राज्य जतता जे सीट নাই अब कप्लाइ खालायनाय বিশেষকে সামনে বিধানসভা কেন্দ্র जों कप्लाइ जय निश्चित 100% কারণ গত 2018 বিধানসভা নির্বাচন এই যে সামনে বিধানসভা কেন্দ্রনি বুরুর যত পাহাড়ি বাঙালি জাতি জনজাতি সমস্ত ধর্ম বর্ণ যত মিলিয়ে বেকার যুবক যারা কিষাণ শ্রমজীবী বুরুর যারা বেকার পর্যন্ত जों नायखा बेकार কর্মসংস্থাননি বাগে এবং রেগার শ্রমিক যারা তোমরা 340 টাকা মজুরি বৃদ্ধ ভাতা 2000 টাকা হই সাগৈ তিনি সমস্ত প্রতিশ্রুতি এই 5 বছর বড় 1 বছর সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ খাইনানি কাউ কমানি কিন্তু 5 বছরের প্রতিশ্রুতি পূরণ হলিয়া তিনি যে নমিনেশন দাখিল খালাইও এই যে নমিনেশন দাখিল যেইভাবে বড় হাজার হাজার বড় সামনে বিধানসভা কেন্দ্রনি যেইভাবে তিনি সামিল নখা এমন ভাবে উৎসাহ উদ্দীপন একদম বিয়ার অনুষ্ঠান হাইখলাই তিনি আং নখা आं मने खायो आशा खालायो आं आशाबादी आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 विधानसभा निर्वाचन 16 तारिख निर्वाचन ओ एलाकानि बरो कोनो मारामारि दांगा कोनो बया इलेक्शन कमिशनार